subscribe my channel. सामाईन बज़्म पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लामी रिश्ते की बाहया बाज़दार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, माशाअल्लाह आपका जलसा बहुत कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बस्ती वालों पर ख़ास अपना फज़ल करम फरमाए और हम तमाम को पीर लासानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैज़ान उनके फैज़ बरकत से मालामाल अता फरमाए। ये जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, कोई अगर और इरादा है तो हम कुछ कह नहीं सकते, और अगर आप भी सुनने के लिए आए हैं तो बराए करम अपने बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए यहाँ करके बैठ जाएँ। ये किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का जलसा है। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कमेटी के मेम्बरान हज़रात हों या दीगर अफराद हों, उन तमामी से गुजारिश की जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जलसा पूरे शबाब पर है और जलसा मुकम्मल कामयाबी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हक बोल रहे हैं, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दल अफ़लाक वल अर्दीन व सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले आका दो जहां रहमत कौन मका अल्लाह के महबूब दाने हुयूब शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन अब्दुल्ला के जिगर पारे, आमिना के दुलारे, हम गुनाहगारों की आंखों के तारे, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तसना में अक़ीदत, मोहब्बत, अदब व एहतराम के साथ झूम झूम कर बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन आदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात किरामुल क़द्र, फरमाइश के मुताबिक कुछ नौजवानों की, कुछ बुजुर्गों की फरमाइश थी कि हज़रत अज़मत वालिदैन बयान की जाए, माँ बाप की शान क्या है वो बयान करें। मैं इस टॉपिक पर इसलिए हाजिर आया हूँ, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे, बाद में सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, सुनने सुनाने का माहौल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। मैं चाय के हवाले से तो कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसके चाय के लिए आप जलसे का माहौल ख़राब न करें, जलसे को बनाए रखें। आपका अपना जलसा है, अगर आप एक चाय के लिए 4-5 लोग दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि माहौल ख़राब होगा, और माहौल ख़राब होगा तो प्रोग्राम ख़राब होगा। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुम, या रसूल अल्लाह अज़बैर खुदा इमदाद कुम, या शहीद करबला, या दाफ़े करबला, गुलखा शहदादे गुलगो कबा इमदाद कुम। मनक़बत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मोहब्बतों के साथ चंद अशार उनकी मोहब्बतों के साथ समाप्त करें ताकि उनकी गुलामी में नाम आ जाए। मैं सलमान रज़ा साहब की जैसी तो आवाज़ नहीं रखता, लेकिन पढ़ने का हौसला तो मैं भी अपने दिलों में रखता हूँ। सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट कम है और चेहरे मुरझाए हुए ज़्यादा लगते हैं।
یہ تو اچھا 12 بج ہی گئے ہیں تو خیر میں کہنے میں بھی مجبور نہیں ہوں، اس لیے کہ 12 بجے کے بعد تو منہ کھلنے لگ جاتا، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگ جاتی ہیں۔ کل کو تو چھٹی کا بھی دن ہے نا، مچل کے بولے یا رسول اللہ، اور آہستہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور آہستہ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ابھی جب ہم پروگرام میں آ رہے تھے تو ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت نماز کے حوالے سے بھی کچھ بتا دینا، میں نے کہا ٹھیک ہے نماز کے حوالے سے تو بتائیں گے، اور اماموں کا کام ہی نماز کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا ہے۔ تو ایک امام صاحب تھے، اور امام صاحب جو ہے نا ایک صاحب سے کہہ رہے تھے تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو۔ تو ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہوا یوں کہ جب وہ نماز کے لیے آئے وہ 4 بھینسوں ان کے پاس تھی، ایک اس کا بچہ موجود تھا۔ جب وہ نماز کے لیے آئے، جب پہلی نماز پڑھی ظہر کی تو ایک بچہ ختم، ایک بھینس ختم، اور جب دوسری پڑھی تو دوسری بھی ختم، جب تیسرے ٹائم کی نماز پڑھی تیسری بھینس بھی ختم، اور جب عشاء کی پڑھنا آئے تو چوتھی بھینس تھی نا وہ بھی ختم۔ تو صبح پوری رات جو ایک بچہ تھا نا وہ بولتا رہا، صبح کو فجر میں اٹھ کر کہہ رہا تو تو چپ ہو جا، تو ایک رکعت کا بنا ہے۔ مچل کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مرحبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 اشعار محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ بھائی اس کی آواز صاف کرو، آواز صاف کرو کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں ہے، ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا غوث اعظم کا، بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور ہماری لاج کسی کے ہاتھ بغداد والے کے، آپ ہی پڑھیں، ہماری لاج کسی کے ہاتھ بغداد والے کے، کہ ہماری لاج کسی کے ہاتھ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کا، مصیبت ٹال دینا کا، میں کسی کا غوث اعظم کا، بے شک سبحان اللہ۔ ٹال دینا کا، میں کسی کا غوث اعظم۔ مصیبت ٹال دینا کا، میں کس کا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے،
سبحان اللہ فرشتوں روک دے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ تکبیر یا رسول اللہ علماء اہل سنت مولانا شاکر نوری مراد آبادی نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کیا بات ہے کہ ہماری ناز کسی کے ہاتھ گئے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کا مجھ کس کا غوث اعظم کا ایک عاشق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارج کرتا ہے اور اپنے تمام گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو کیا وصیت کرتا ہے کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو دھڑک کے بولے یا رسول سبحان اللہ یا رسول اللہ بچن کے بولے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دے نا کفن پر نام تو لکھ دے نا کفن پر نام مبالا سبحان اللہ سبحان اللہ تو لکھ دے نا کفن پر نام مبالا غوث اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وشفینا وکریمنا ومولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ہمارے بعد باہر سے آنے والے مہمان خطیب اعظم ہندوستان میاشر مسلک کے اعلیٰ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا ظفیر عالم صاحب ثقافی ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. جلسے کا تھوڑا ماحول بنا کر کے رکھیں میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز. جنہوں نے فرمائش کی ہے وہ انشاءاللہ ضرور اس بات کو یاد رکھیں گے کہ والدین کی عظمت کیا ہوتی ہے, ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اور ماں باپ کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. ماں باپ شاعر کہتا ہے جس کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی مچل کر بولا ماں باپ کے نام پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولا لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جن کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی جن کے بھی دل سے ماں کی محبت چلی گئی سمجھو کہ ان کے ہاتھ سے جنت چلی گئی سمجھو کہ ان کے ہاتھ سے جنت چلی گئی. اور میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے. سبحان میرے اللہ. سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے. میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈالتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے. میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے. اور پریشان ہو اندھیروں سے پریشان ہو اندھیروں سے کہ جاؤ ماں کے قدموں میں وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈالے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مقدر میں سبحان اجالے اللہ سبحان اللہ. وہ جب چاہے مقدر میں اجالے ڈال دیتی ہے. اور حضرات ایک ماں کا مجھ سے آپ سے احترام کیا ہوگا, ایک ماں کا مجھ سے آپ سے احترام کیا ہوگا, ان کا اس کا اعلیٰ مقام کیا ہوگا. ارے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ان کے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کے سرکار مقام کیا ہوگا. اور حضرات ظلمتیں مٹ گئی زمانے سے ظلمتیں مٹ گئی زمانے سبحان اللہ سے سبحان اللہ. سرورے دو جگہ کے آنے سے ظلمتیں مٹ گئی زمانے سے ظلمتیں مٹ گئی زمانے سے سرورے دو جہاں کے آنے سے خلد مل جائے گی تمہیں لوگو قدم اپنے ماں باپ کے دبانے سے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرات جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی
مجھ کو تو صرف اپنی ماں کی محبت دکھائی دے سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے مجھ کو تو صرف اپنی ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت دکھائی دیتی ہے حضرات گرامی وقار ماں باپ کی عظمتوں کو میں اور آپ کیا جانیں ماں باپ کتنی شان والے ہیں جو قرآن سے سنو قرآن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور میرے آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہمارے آپ کے کریم پروردگار نے فیصلہ فرما دیا عبادت صرف میری کرو بندگی صرف میری کرو سجدہ صرف میری بارگاہ میں جھکاؤ سر کو میری بارگاہ میں جھکاؤ خدمت گزاریاں اچھائیاں بھلائیاں فرما برداریاں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہمارے آپ کے لیے ماں باپ ہیں لوگوں تم کیا جانو نوجوانوں تم کیا سمجھو ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے جب میرے آپ کا بچپنا ہوتا ہے جب بچپنے کے عالم میں اللہ اکبر کبیرہ بچہ پیشاب دانی جانب کر دے ماں بائیں کروٹ لٹا لیتی ہے بچہ جو ہے بائیں کروٹ پیشاب کر دے ماں اپنے سینے پہ لٹا لیتی ہے اور اگر سینہ بھی اگر پیشاب وہاں بھی کر دے تو ماں اپنی آگوش میں لے کر کے اپنے بیٹے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے اور نوجوانوں تم سے گزارش کروں گا ماں باپ کا دل نہ توڑنا ماں باپ کو مت ستانا ماں باپ کو آنکھیں مت دکھانا اس لیے کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ میں جہنمی ہوں یا مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ جنت ہوگا تو میرے محبوب نے فرمایا کریم رب کے محبوب نے فرمایا اس سلطان دو جہاں نے فرمایا اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا اللہ اکبر کبیرہ جس کو یہ جاننا ہو میرا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جنت ہے وہ صرف اتنا جان لے بندے کے ماں باپ اگر اس سے راضی ہے اگر انسان کے ماں باپ اس سے خوش ہے تو خدا بھی خوش ہے مصطفیٰ بھی خوش ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور اگر ماں باپ ناراض ہے خدا بھی ناراض ہے مدینے والے مصطفیٰ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگوں ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کا دل دکھانے والا ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا ماں باپ کے پاس ماں باپ کو پرسوم اور تشدد کرنے والا یا ماں باپ کو گالی دینے والا دنیا کے اندر پیسے والا تو ہو سکتا ہے لیکن عزت والا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ انسان کو اگر عزت ملتی ہے تو دولت کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ دولت تو قارون کے پاس ہی بہت تھی فرعون کے پاس ہی بہت تھی شداد کے پاس ہی بہت تھی نمرود کے پاس بھی بہت تھی لیکن اللہ اکبر کبیرہ اگر عزتیں ملا کرتی ہے تو ماں باپ کی فرما برداری سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ملتی ہے اگر چاہتے ہو اس دنیا سے جانے کے بعد روزے کوثر ملے جنتی جام ملے جنت کا پروانہ ملے تو ماں باپ کو ستا کے مت جانا ماں باپ کو خوش کر کے چلے جانا انشاءاللہ تو قبر میں بعد میں پہنچے گا جنت کا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ عظمت والدین زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر مولانا شاکر نوری صاحب قبلہ مراد آبادی زندہ باد تکبیر ماں باپ انسان کے لیے بڑی اہم دولت ہے ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں کبھی قرار نہیں پاتا ماں باپ کو ستانے والا کبھی دنیا میں سکون نہیں پاتا اور لوگوں تم تو کیا جانو ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے اور تمہیں تمہارے نبی کی بات بتاتا ہوں تمہارے نبی کا قول سناتا ہوں تمہارے نبی کی زندگی میں جو معاملہ پیش آیا وہ سناتا ہوں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر شریف سے لگے ہوئے ہیں اور لگ کر کے اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کا سر گھٹنوں میں ہے مصطفیٰ رونے لگے اللہ اکبر کبیرہ کریم مصطفیٰ جب روئے ہیں چیخ نکلی مصطفیٰ کی صحابہ کرام نے جب حضور کی آواز سنی چیخ کی آواز سنی سارے صحابہ دوڑ کر کے آ گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی بابی یا
पर अगर किसी ने उंगली दिखाई है हम उसके हाथ को खींच लेंगे। या रसूल अल्लाह अपनी जान तो क्या अपनी औलाद के गर्दन में कटा देंगे। या रसूल अल्लाह खून के चश्मे बहा देंगे। लेकिन सरकार इरशाद फरमाए कि आप रोए क्यों, आंखों में आंसू क्यों आ गए, आखिर आंखें अश्कदार क्यों आ गई, हो क्यों गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आपके महबूब अल्लाह के प्यारे हम गुनाहगारों की आंखों के तारे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगे। या रसूल अल्लाह ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए, सरकार आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। या रसूल अल्लाह आपके ऊपर ओझी डाली गई, सरकार आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। या रसूल अल्लाह आपको मजनू कहा गया, सरकार आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। या रसूल अल्लाह आपको पागल कहा गया, सरकार आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। या रसूल अल्लाह आपको दीवाना कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपके बंदारे मुबारक शहीद किए गए। या रसूल अल्लाह आपकी पीठ शरीर पर कोड़े बरसाए गए, आप पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। लेकिन या रसूल अल्लाह कहीं आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। या रसूल अल्लाह कहीं आप नहीं रोए थे, सरकार आज क्यों रोने लगे। या रसूल अल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 2000 से ज़ायद नाम अता फरमाए हैं, 2000 नामों से ज़्यादा आपको अल्लाह पाक ने याद फरमाया है। लेकिन सरकार आप कहीं ना रोए। या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू कहीं नहीं आए। सरकार आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार नेमतों से सरापर रहमत बना करके भेजा, लेकिन सरकार आप रोने क्यों लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब सहाबा इकराम ने इतना पूछा था, आंखों में आंसू आए मुस्तफा के और इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी माँ आमना की याद आ गई, आज मुझे मेरी माँ आमना की याद आ गई। सहाबा हैरान और परेशान, सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या आज भी आपको अपनी माँ आमिना की याद आती है। सरकार ने फरमाया, सुनो आज तो क्या मुझे 24 घंटे में अक्सर टाइम अपनी माँ की याद आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह अब तो आपकी माँ को पैदा फरमाए हुए एक मुद्दत कलील गुजर गई, लेकिन सरकार आज भी आंखों में आंसू। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो क्या तुम ये जानना चाहते हो आज भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हो। या रसूल अल्लाह तो सुनो, अगर मैं मस्जिद नबी के मिंबर शरीफ पर होता, मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहा होता, क़िरात कर रहा होता, कुरान पढ़ रहा होता, तो मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता। अगर मेरी माँ पर्दे की आड़ से कहती, बेटा मोहम्मद इधर आओ, बेटा मोहम्मद इधर आओ, तो मैं नमाज को तोड़ के माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। सहाबा ने अर्ज़ी पेश की, या रसूल अल्लाह इतना प्यार अपनी माँ से, इतना प्यार अपने बाप से, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सुनो मेरे सहाबा, इंसान की नमाज तब कबूल होती है जब इंसान अपने माँ बाप को राज़ी कर लेता है। और मैं किसी का दिल दुखाने नहीं, बल्कि मैं तो टूटे हुए दिलों को इसकी आवाज भड़बड़ा रही है, आवाज साफ नहीं कर माइक ऐसा होना चाहिए कि तो बोला आदमी तो आप लोगों के समझ में आना चाहिए। शोर शराबे से तकरीर नहीं होती, तकरीर होती है कि लोगों के दिलों में उतर जाए, लोगों के समझ में आनी चाहिए। तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, और आज जो भी है अब इन लोगों का सिस्टम है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और आज जो पहले बोल रहा था वही बोलाने की कोशिश करें, बचन के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। की बात आई है अपनी बात को खत्म करते हुए। माँ माँ होती है लोगों, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने अपनी माँ के लिए उंगली कटाई हो? कोई है ऐसा कि जिसने अपनी माँ के लिए सिर्फ एक उंगली कटाई? अरे माँ वो होती है जिसने औलाद के लिए अपनी जान को कुर्बान करके अपने औलाद की परवरिश करती है। सुभान अल्लाह। अपना पेट तोड़वा देती है माँ, लेकिन
लेकिन फिर भी अपने बेटे को जन्म देती है। वहाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिस तरह के बच्चा कुर्बान, माँ बाप को हम और आप क्या समझे, माँ बाप इतनी बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब डिलीवरी का वक्त आता है, डॉक्टर जब लेकर के जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है नहीं जी बच्चा खतरे में है, अगर बच्चे को ऑपरेशन के जरिए नहीं निकाला गया तो समझ लो कि बच्चा चला जाएगा। उस वक्त आज तक बताओ किसी माँ ने क्या ये कहा कि डॉक्टर बच्चा बचे या ना बचे, मुझे अपना ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे अपनी जान को खतरे में नहीं डालना। आज तक रिकॉर्ड है, किसी माँ ने आज तक ये नहीं कहा, किसी खातून ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर मेरा बच्चा बचे ना बचे, मुझे अपनी जान की परवाह है। मैं नौजवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, हुजूर के दीवानों तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के लिए एक हाथ कटवा सकते हो? नहीं, मेरे आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन माँ बाप होती है। जब बच्चे की विलादत का वक्त आए, डॉक्टर जो है बच्चा हाथ में देकर के कहता है इस पर साइन करा दो या अंगूठा लगवा दो, पूछा जाता है बताओ इस पर लिखा क्या है? उस वक्त डॉक्टर का जवाब होता है कि मर गई तो कोई गारंटी नहीं। क्या इस बात को तुम आसान समझते हो? ये एक लाइन ऐसी होती है जो इंसान की पैर के नीचे से जमीन हिला करके रख देती है, लेकिन माँ फिर भी कहती है डॉक्टर मेरी जान बचे या ना बचे, मेरे लाल की जान बचनी चाहिए, मेरे जिगर की जान बचनी चाहिए, मेरे बेटे को जिंदगी मिलनी चाहिए। उस वक्त भी माँ अपने आप को पीछे नहीं हटाती, बल्कि माँ कहती है अल्लाहु अकबर कबीरा कि मेरी जान जाए तो चली जाए, लेकिन मेरा जहान इस दुनिया में आना चाहिए, मेरा नाम इस दुनिया में आना चाहिए, मेरे बेटे को जिंदगी मिलना चाहिए। ये एक माँ होती है। लोगों माँ बाप को मत सताया करो, वरना याद रखना वो मक्का की सरजमीन और वो जंगे हुनैन का मंजर मुझे याद आता है। जंगे हुनैन जब पता हो गई, 16 दिन मक्का शरीफ में हुजूर लगे, 16 दिन के अंदर माले गनीमत जो मिला था हुजूर को, तो हुजूर तकसीम फरमाते रहे, हुजूर उस माले गनीमत को बांटते रहे। एक दिन अल्लाहु अकबर कबीरा, एक दिन आपकी माँ हजरत हलीमा सादिया जो आपकी रसाई माँ है वो आ जाती है। अचानक से जैसे उनकी एंट्री हुई, जितने भी सहाबाए किराम थे सबने अपनी आंखों से देखा कि वो मदीने का ताजदार, वो दुनिया का मालिक और मुख्तार, वो अच्छा नबी, सच्चा नबी, प्यारा नबी, हम सबका नबी, जिसके बारे में बरेली के सुल्तान पुकार उठे सबसे आला वो वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक वाले उजरों में क्या बात है? उनके शीशों में चमका हमारा नबी, देने को मुँह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हालत, नारे सालत, नारे वसूरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, वसूरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, वालिदैन, जिंदाबाद, वालिदैन, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। खूब बताए मालिक हजरात। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अचानक मक्का की सरजमीन पर जंगे हुनैन फतह करने के बाद हुजूर माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। एक खातून पर्दे में लिपटी हुई, चादर पूरे जिस्म में लिपटी हुई है, खातून डायरेक्ट अंदर आ जाती है। हुजूर को तमाम सहाबा ने देखा कि हुजूर बनफ से नफीस खुद खड़े हो जाते हैं। हुजूर खड़े हो गए इस्तकबाल करने के लिए। जैसे अचानक हुजूर खड़े हुए, जितने भी सहाबा थे सबके सब चौंक गए, सबके सब हैरान हुए। आखिर ये खातून कौन है जो बगैर इजाजत हुजूर की बारगाह में आ गई? बगैर इजाजत तो इस बारगाह में फरिश्तों के सरदार ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमीन में नहीं आए। इनकी कैसे हिम्मत हो गई? डायरेक्ट अंदर आ गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून जैसे ही आई है, हुजूर खड़े हो गए, अपने हाथों को बांध लिया और बांधने के बाद हुजूर मुस्कुरा करके उनकी बातों को सुनते रहे। जब तक वो खातून लगी, हुजूर ने अपने रहमत वाली चादर जो चार के हुजूर के कमर शरीफ में पड़ी हुई थी, पुश्ते नबूवत में पड़ी हुई थी, हुजूर ने वो चादर आपके नीचे बिछा दी और बिछाने के बाद हुजूर भी नीचे बैठ गए, अदब के साथ उनकी बातों को सुनते रहे। जब वो खातून चली गई, सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह हिम्मत तो नहीं है, या रसूल अल्लाह ताकत तो नहीं है, या रसूल अल्लाह जुर्रत तो नहीं है, लेकिन सरकार इरशाद फरमाए आखिर ये खातून कौन थी? आखिर ये खातून कौन थी? ये औरत कौन थी जिसके लिए मदीने का ताजदार खड़ा हो गया, जिसके लिए नबियों का सरदार खड़ा हो गया, जिसके लिए अल्लाह का महबूब खड़ा हो गया और
ताहिर सिदरा बुलबुल सिदरा बगैर इजाजत के ना देखो ये खातून बगैर इजाजत के डायरेक्ट आ गई इनकी हिम्मत कैसे हुई या रसूल अल्लाह आखिर ये खातून कौन थी तो मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा सुनो ये कोई और नहीं थी बल्कि मेरी रज़ाई माँ जिन्होंने मुझे बचपन था ये कोई और नहीं थी बल्कि हलीमा सादिया बताओ तो सही जिसके लिए हुजूर जिसकी माँ जिसकी कोख से जन्म न लिया हो सिर्फ रज़ाई माँ हो दूध पिलाने वाली माँ हो वो अल्लाहु अकबर कबीरा जिनके लिए हुजूर ने चादर बिछा दी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए जिस माँ के लिए हुजूर खड़े हुए हो मुझे उस माँ को भी सलाम पेश करना है और मैं उन नबी के दियालों को नबी के चाहने वालों को भी सलाम पेश करूंगा जो नबी से प्यार करते हैं अपने माँ बाप से प्यार करते हैं अगर चाहते हो तुम अपने माँ बाप को राजी कर लो इसलिए कि माँ बाप राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है ये है रज़ाई माँ जिनके लिए हुजूर खड़े हुए जब रज़ाई माँ का इतना अदब है तो अपनी सगी माँ का कितना ख्याल होगा बेशक सुभान मैं अल्लाह आपसे कहना चाहूंगा देखो माँ बाप की कदर करो माँ बाप का अदब करो माँ बाप के साथ वफादारी करो इसलिए कि आखिरी बात कह देना चाहता हूँ एक नौजवान था उसका एक छोटा सा बच्चा था जैसे तुमने कह लीजिए हमारा बेटा हमाद है जिसको सब तुम देखते हो लाल पगड़ियों बांधे हुए बैठा हुआ है वो बच्चा है इतना सा उस नौजवान का बच्चा बाप पर सईफी का आलम अल्लाहु अकबर कबीरा लेकिन बीवी की बातों में आ गया वो नौजवान बीवी की अच्छी मीठी मीठी चिपड़ी चिपड़ी बातों में आ गया वो फंस गया वो नौजवान उसने जैसे बीवी की बातें सुनी बीवी ने कहा था तुम्हारे अब्बा खांसते बहुत हैं तुम्हारे अब्बा बोलते बहुत हैं मैं उस खातून को पूछना चाहता हूँ ए खातून सुन तू चाहती है कि मेरा भैया मेरे अब्बा को सर पर रखे मेरी अम्मा के पैर दबाए तो सुन यहाँ आग लगाने का काम मत कर यहाँ तू अपने शोहर के बाप की खिदमत कर अपने शोहर की खिदमत कर अपने सास की खिदमत कर फिर देखना तू यहाँ बाद में करेगी तेरा भैया तेरी अब्बा अम्मा को पहले क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह लगाती है तू यहाँ घर में लड़ाई कराती है फिर सोचती है मेरा भैया राजा बना के रखे नहीं तेरा भैया राजा तब बनाएगा जब तू यहाँ किसी को राजा बनाएगी इसमें इतनी झंकार है इतनी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही ऑपरेटर साहब कहाँ है सद्दाम भाई कहाँ हो यहाँ हो ना चलिए बच्चा के बोले या रसूल अल्लाह मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे ही नौजवान ने अपनी बीवी की बात मानी और बीवी की बात मानने के बाद एक कंबल लिया कुछ बर्तन लिए अब्बा की कोठरी बना दी जंगल में ले गया अपने अब्बा को पकड़ करके और ले जाने के बाद वो कंबल लिया वो बर्तन लिए बाप को जंगल में छोड़ रहा है कोठरिया में जैसे ही आने लगा अल्लाहु अकबर कबीरा वो जो बच्चा था ना बच्चा जो इस नौजवान का बेटा था वो सारा का सारा मंजर देख रहा था उस बच्चे ने उस कंबल के 2 टुकड़े किए पत्थरों के आधे किए और कितनी आवाज साफ करो भैया आवाज साफ करो उस नौजवान ने जैसे देखा कि उस बच्चे ने कंबल के 2 टुकड़े किए पत्थरों के आधे किए और जैसे ही नौजवान की नजर पड़ी नौजवान ने देखा पूछा बेटे ये क्या कर रहे हो तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा जो तुम कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ क्या मतलब सुनो आज तुम मेरे दादा के साथ कर रहे हो आज तुम मेरे बड़े अब्बा के साथ कर रहे हो कल तुम्हारे साथ मैं करूंगा कल तुम्हारे साथ में ये मंजर होना है सुनो मैं अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बोल रहा हूँ हुजूर पाक फरमाते हैं कमा तदीम दुदान जैसा तुम करोगे ऐसा तुम्हारे साथ होगा अगर धान बोओगे तो गेहूं काटने को नहीं मिलेंगे अगर सरसों बोओगे तो आपको बाजरा नहीं मिलेगा नहीं जी अगर जो बोना है वही काटना है तो या
मान, बल्कि मदीने के ताजदार की बात मान ले। और मदीने के ताजदार फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को राजी कर लेते हैं वो सब कुछ हो जाए, वो सब कुछ सबको राजी कर लेते हैं। माँ बाप को सताने वाला कभी दुनिया में परेशान ही रखेगा और माँ बाप को राजी रखने वाला कभी दुनिया में परेशान नहीं रह सकता है, दुनिया में कभी बदनुमा नहीं हो सकता है, दुनिया में कभी बेइज्जत नहीं हो सकता है। नौजवानों, गुजारिश है कि माँ बाप की कदर करो, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छाइयाँ करो। अपनी आखिरी बात, अल्लाह अकबर कबीरा, उस बच्चे ने पैगाम दिया था कि अब्बा तुम आज कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होना है। नौजवान ने जैसे ही इतना देखा, पलटा नौजवान बच्चे की पेशानी का बोसा लिया, बाप के कदमों को चूम करके कहा था, अब्बा जो गलती मुझसे आज हो गई आइंदा कभी नहीं होगी, याद रखना मुझे तुझे भी ऐसा ही करना है। अगर चाहते हो दुनिया वाले भी राजी हो जाए, कब्र में उजाला हो जाए, मैदान महशर में जन्नत का परवाना मिले, तो याद रखना माँ बाप को राजी करके चले जाना, कब्र में उजाला हो जाएगा, मैदान महशर में जन्नत का परवाना मिलता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तमाम को माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप के साथ भलाई करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप के साथ अच्छाइयाँ करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। चमन रहा तो गुल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तकदीर आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe my channel